So good day everyone, and today I will be teaching you how to install Kafka and RabbitMQ. So first, let's install Kafka. So first you need to know what is your Java version or Java JDK, or if you don't have, you need to install in the official website, which is Oracle. So to know what is your version, the Java version, you need to type this Java dash version. So I have here the minimum version for to run Kafka. So I have here version 17. So next, open any browser. So I'll be using Chrome and go to Apache Kafka. Then go to the official link, which is http kafka.apache.org. Click on this, then go to download Kafka. Then because naggamit ko og 17 na Java JDK, akong gamiton pod na version sa Kafka is version 3.9.0. So akong i-download diri kay binary downloads kaning Scala 2.12. So download na to. Let's wait human ang download. Let's say human ang download, na naka-download yung kuan. Wala, nawala. Let's say human ako download. Human ako download. Butang na siya diri sa downloads, di ba? Butang na siya sa downloads. Sunod, mo na siyang i-extract. Add to kag any extracting file like WinRAR. WinRAR akong ginagamit. So, add to ta sa OS users downloads. So, tara. Ato na siyang extract sa atong C drive. So, yes. Mag-extract ka na, exit lang tani. Ito sa ato ang tara na extract na nato siya. Sunod ito siyang i-rename Kafka. Then sunod ani ito siya siyang i-configure. So magato ta sa environmental variables. Mali. Dari kaning edit environmental variables for your account. Sunod, mag-create ta og new, then i-create na to ni. Then, create naman ko, so ako siya malikon. So, caps lock Kafka _home. Then, browse directory. Tang na to siya sa katong ato ang Kafka na folder. And okay. Tapos under sa path, ato siyang i-edit, then magbutang tawag ng Kafka/bin sa ako siyang malikon. So, tumbuhato na under ita, tapos ito sa bin, then copy lang nato ng directory, then balik ta ato, tapos new, tapos enter lang nato, tapos save. Okay. So next, itong buhaton, dito sa Kafka config, then ato sa craft, then there is a server. So, i-open na to ni siya sa notepad. Then after ana, direct dapit sa log basics. So sa log basics, pangitaon na to ning log.dirs. Tapos butang lang na to C, tapos caps lock na C, colon, tapos /, then forward, then Kafka. Ito siyang i-copy. Then right after na, ito siyang i-save.
Then dari na sa reconfigure reconfig server. Tapos ano to? Open with notepad. Same lang gihapon na buhaton, pangita na tong lab basics, then dire save. So next ana dirita sa Kafka. Sunod atong buhaton type tag cmd. Tapos next na natin. So magbutang ka dire og command na ko'y list of commands dire asa na to. Tara, command test. So atong una buhaton is kanina command. Copy nato ni. So dot /bin /windows/kafka storage.bat.random UID para magbuhat siya og random na UID tapos enter na to. So sulaton nato ning UID. Then right after copy nato ning UID at to sa notes tapos tuwa siyang i-insert dere sa kanina command. So right after ito na siyang i-send. Tapos formatting metadata directory. So, nana siya yung directory, no? Right after kanina sang isa ka command para config/graph/server properties. So, nana sa tayo problema kaning WMIC is not recognized as an internal or external command. So, itong buhaton ana ato sa siyang i-X tanan. X na to siya, don't save. Tapos X po ni. So, balik ta dito sa File Explorer. Anita dito sa katong nasa Kafka god. Then, ato ta sa bin, then Windows, then pangitaon na to ang server Kafka server start. Then, open with notepad. Saan na itong open? Okay. Hindi siya ma-open. Edit in notepad na lang. Tapos, atoa lang na siya. Wait lang. Atoa lang na siyang i-change ang kaning set. Instead na ay dili siya set kaning butyan lang nato siya og rem REM na caps lock then save then exit na ta then balik ta sa katong CMD ganina CMD then katong file na kami. So, balik ko na to ang command. So, next, copy na to ni. Then, copy na sa to ni na command. Enter. Exception and thread main. So, mali na sad. So, ito buhatan ani is yun na to ni para mas-clear na to ang mga data. So, i-run na to. Para ma-check na to if na-clear na bagid siya, ito na siya siyang i-balik ang command. So, system cannot find the ano daw the main dot lang or dire na data clear na din siya so the system cannot find the file specified so balik na sa sugod so ito na sa file explorer then ito atong Windows na na Kafka then CMD then clear naman to balik ko na sa nato ni so
karon wala na ni siya error kay na configure na nato. Then copy na naman. Then formatting version. Properties. Then, so nigana na siya. Broker server ID number 1 na siya. Then next ito na siyang i-minimize. Then mag-open na sa tag another CMD. Then i-run na to ning kani na command para mag-create siya og topic na which is naka-name siya is topic test. Yes, magbut ang kaning topic test imo na to siya producer with this command nante producer. Then mag-create na naman tayo ng another CMD for the consumer. So copy lang natin yung command then enter natin yung consumer. So that is all. So ato na siyang So if mag-type ko diri sa producer og hello, mo receive na siya sa consumer. Hi. Na-receive sa consumer pero ang consumer dili maka chat balik sa atong producer kay one way lang siya na message. So that is all on how to install Kafka and test Kafka if it's running. And now I will demonstrate how to install RabbitMQ in your devices. Since I have installed it, I will just show you how I installed it. So first, mag-search ka og RabbitMQ download na, then click na yung first link. So daga siya options dire on how to download RabbitMQ pero akong gi-choose is Windows installer since Windows man ta. Then next, nakabutan dire na ang RabbitMQ nag-require siya og 64-bit na supported version of Erlang. So we must download Erlang first. So click na to ning Erlang, then nakabutang po dire Erlang 28 is partially supported. So partially lang siya, di siya total. So itong buhaton na mag-search ta og kani i-search na to ni sa web para maka-download ta og Erlang 27 kay mas slow man siya sa 28, so mas hain siya sa kaning RabbitMQ. Then let's go back. Pislito ni mo ning download. Then since I have downloaded it, ito lang ni siyang i-install. Atong i-install na kaning pag man mag-download, install nimo una ning OTP_win. Mo ni siya ang OTP 27.3.49 Erlang. Then pag install nimo na, next nimo buhaton is install nimo RabbitMQ. Then pag human nimo install sa RabbitMQ og sa Erlang, ang imong buhaton sunod is maadto ka sa RabbitMQ command prompt. Yes nimo ni siya, then ibutang nimo ning plug command para sa plugin sa RabbitMQ which is RabbitMQ tapos dash plugins enable RabbitMQ_management. So enter lang na nimo para ma-enable ang plugin. Right after ana, imo hasang i-check ang localhost. Nakalagin naman day ko daan. So check nimong localhost. Need lang ni pag wala pa siya nakita dire, need nimo siya i-restart sa services. Diri ka sa services, then pahitaon nimo ang RabbitMQ. RabbitMQ, right click lang nimo, then restart lang na to.
After the restart, i-X lang nato ni tapos i-revisit lang nato ning localhost. Then i-log in lang nato siya. So most probably ang inyong password ana and username is like this, guess, then guess po ang password, pero sa akong case like siya my user o ang password niya kay then right after na kay Rabbit MQ and na makita nimo diri ang mga connections, channels, exchanges, queues and stream og admin. So dara ang guest account wala siya access sa karon kay ang password niya I don't know na unsa na ko to siya pag ano na reset na akong password accidentally nakalimot ko. So nakita dre ang admins, queues and stream, etc. So that is all for my demonstration on how to install Kafka and RabbitMQ in Windows 11. And that's all. Thank you.